بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک قاعدے کی بات یہ ہے کہ ہر کام کی باتیں اس کام کے لیے سنی جاتی ہیں۔ تجارت کی بات تجارت کے لیے سنی جاتی ہے، ایسے ہی دین کی بات دین کے لیے سنی جائے گی، بات کے لیے نہیں سنی جائے گی، بلکہ بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے مقصد سمجھانے کے لیے، صحیح راستے پر زندگیوں کو پڑھنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے بات کو، کہ بات کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے رہبری ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی کلام اتارا ہے اپنا رہبری کے لیے، جی ہاں، ہماری اور سب ساری کائنات، انسانوں کی تمام، جناتوں کی تمام کائنات کے لیے رہبری کے لیے اتارا ہے۔ تو بات جو ہوتی ہے بات کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بات ایک کام کے لیے ہوتی ہے۔ تو دین کی بات جو ہوگی وہ دین کے کام کے لیے ہوگی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم دوستان، বুজুর্গো, বলেন যে কায়দার কথা হলো, নিয়মের কথা হলো এই, যে কোনো বিষয়ে কথা বলা হয় তো সেই বিষয়টা, সেই কথাটা শুধু কথার জন্যই হয় না, বরং এর পিছনে একটা কাজ থাকে। দ্বীনের কথা দ্বীনের মেহনতের জন্য। কখনো কেউ কথা বলে ব্যবসার লাইনে কথা বলে, তো এটা ব্যবসার জন্য কথা বলে, ব্যবসাটা করতে হবে। তো প্রত্যেকটা কাজের জন্য কথা হয়, কথার জন্য শুধু কথা হয় না। বাকি আল্লাহ তাআলা কথা, একটা কালাম এবং কথা বলা, এটা একটা রাস্তা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন মানুষকে, যে এটার দ্বারা রাহবরি হয়, মানুষ কাজ বুঝতে পারে। এই জন্যই আল্লাহ তাআলা দ্বীন বুঝাইবার জন্য আল্লাহ তার কালাম নাজিল করছেন। কালাম মানে হলো কথা, তো আল্লাহ তার কথাও নাজিল করছেন। এটার দ্বারা রাহবরি হবে, সঠিক পথ পাওয়া যাবে। কিন্তু এই কথা শুধু কথার জন্য নয়, কথার পিছনে একটা মকসদ এবং উদ্দেশ্য থাকে, সেই উদ্দেশ্যকে হাসিল করার জন্য। دین کی بات ہم کو کیسے سننی چاہیے، اس کی ہم کو رہبری کی گئی ہے۔ ہاں، اور کیسا سننا اللہ کو پسند ہے، اس کی رہبری کی گئی ہے۔ یوں فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ رہبری ہے سننے میں، کہ بشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دو۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، ورنہ دھمکیوں سے بھی چلا سکتے تھے کہ نہیں مانو گے تو کمر توڑ دیں گے، کیا سمجھ لیا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ کہا فبشر عباد MLTV میرے بندوں کو بشارت دو، পুরানা میرے সাথীদের بندوں জোর کو خوشخبری دو۔ 2024 মাগরিববাদ বয়ান মাওলানা ইব্রাহিম দেউলা 30 নভেম্বর 2024। کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے، سننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں،
आदमी इधर देखता है उधर देखता है, कौन आया कौन गया, और बात भी कान पर आ पड़ी है। ये नहीं, इसको ये सुनना पसंद नहीं है। मुस्तमे अरबी में उस आदमी को कहते हैं जो इरादे के साथ सुने। जैसे तरावी में एक कारी होता है, पीछे होता है एक, उसको अरबी में मुस्तमे कहते हैं। वो इरादे के साथ सुनता है, दूसरे लोगों के इरादे का पता नहीं, ये बिल्कुल इरादे के साथ सुनेगा कि कारी ने क्या पढ़ा, हाफिज ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। हाँ, गलती होगी तो वो बतावेगा, कहीं तशाबह हो लगा तो वो रहबरी करेगा। उसको मुस्तमे कहते हैं, इरादे के साथ सुनने वाला, अरबी में उसको मुस्तमे। तो हमको भी अल्लाह ने फबश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-कौल, यस्मऊन अल-कौल नहीं, यस्तमिऊन अल-कौल, ये वो बंदे कि जो इरादे के साथ सुनते हैं कि ये बात मुझसे कही जा रही है, ये बात मेरी मसलहत के लिए कही जा रही है, मेरे नफ़े के लिए कही जा रही है। उनके लिए बशारत है कि बशारत दो मेरे उन बंदों को जो अपने इरादे के साथ सुनते हैं। और सुनकर क्या करते हैं, सुनकर क्या करते हैं? आजकल तो सुनकर टैप करते हैं। हाँ, शायद दुनिया में फैलाते हैं और खुद हम कोरे रह जाते हैं। जी हाँ, ये नहीं है। यस्तमिऊन अल-कौल फयत्तबिऊन अहसना, कि सुनने के बाद इत्तिबाए अहसन करते हैं। इत्तिबाए अहसन का क्या मतलब है? इत्तिबाए अहसन का मतलब ये है कि सुनने के बाद फिर काम की बात आएगी। पहले सुनाने की होती है, फिर काम की बात आती है। तो सुनने के बाद काम होता है, तो जब काम का नंबर आता है तो वो अपने काम को सुनने के बाद अच्छे से अच्छे अंदाज से करते हैं। यत्तबिऊन अहसना, इत्तिबा अहसन करते हैं। सुनने के बाद जब तकादे रखे जाएंगे, जिम्मेदारी दी जाएगी, तो अपने अमल को अच्छे से अच्छा बनाने की फिक्र करते हैं। ये सुनने का तरीका बताया कि यत्तबिऊन अहसना, कि सुनने के बाद इत्तिबा अहसन करते हैं, इन्हें सुनने पर अच्छी से अच्छी तरह अमल करते हैं। जैसे अपने चीज़ों को दुनिया में लोग अच्छी से अच्छी बनाते हैं, मकान बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे, हर चीज अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अच्छी से अच्छी बनाएंगे। ये मिजाज है, ये मिजाज है इंसानों का। अल्लाह ने भी हमको ये दावत दी है कि अपने दीन के काम को अच्छे से अच्छा बनाओ। वअहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन का तर्जुमा देखना नीचे लिखा हुआ है कि अच्छी तरह काम करो। अल्लाह ताला अच्छी तरह काम करने वालों से मोहब्बत करते हैं। दो तरह के काम करने वाले होते हैं, एक तो सर से उतार दिया हो गया, और एक वो होते हैं कि जो जिम्मेदारियों को समझते हैं, ऊंच नीच को समझते हैं, हाँ, और इसको समझ करके फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। उनको बशारत है उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, कि ये किस्म, ये वो किस्म है कि जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, रहबरी की है, और ये किस्म समझदार है। उलाइका हुम उलुल अलबाब, कि ये किस्म समझदार है। ये सुनने के बारे में ये रहबरी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, দিনের কথা শুনবার জন্য আমরা এখানে বসছি অথবা আসছি। তো দিনের কথা কিভাবে শুনতে হবে সেটাও আল্লাহ তাআলা বাঁচাই দিয়েছেন, রাহবরি করছেন আমাদেরকে কিভাবে দিনের কথা শুনবো। তো আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন, ফাবাশশির ইবাদিল্লাযীনা ইয়াসতামিউনাল কওলা ফায়াত্তাবিউনা আহসানা উলাইকাল্লাযীনা হাদাহুমুল্লাহ ওয়া উলাইকা হুম উলুল আলবাব। আল্লাহ তাআলা বলেন যে সুসংবাদ দিয়ে দেন আমার ওই সমস্ত বান্দাদেরকে। উনি বলেন এখানে দেখেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুসংবাদ শোনায়া কামের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চান, সুসংবাদ দিয়া কামের উপরে উঠাইতে চান। তা না হলে কাম করাইবার আরেক তরিকাও আছে, সেটা হলো ধমক দিয়ে করো, না হলে পিটাই হবে, মায়ের হবে, কোমর ভেঙে দিব। ধমকের রাস্তায়ও মানুষকে কাম করান যায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কাম করাইবার জন্য সুসংবাদের রাস্তা নিচ্ছে।
আমাদেরকে সুসংবাদ দিতেছেন। বলে শুনো, সুসংবাদ দিয়ে দেন আমার ওই সমস্ত বান্দাদেরকে যারা দিনের কথা ইচ্ছাকৃতভাবে শুনে। একটা হলো অনিচ্ছাকৃতভাবে শোনা, এদিক ওদিক তাকাইতেছে, সব কিছু দেখতেছে, আর ওদিকে কানের মধ্যে কথাও পড়তেছে। এটা একরকমের শোনা, যে শোনার কোনো ইচ্ছা করে নাই, অনিচ্ছাকৃতভাবে শুনতেছে সে। তো আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়াসতামিউন আল কাওলা, ইস্তেমা যেটা মুস্তামি তাকে বলে যে ইচ্ছাকৃতভাবে শুনে। যেমন তারাবির সময় একজন হাফেজ সাহেব কোরআন শোনান, আরেকজন তার পিছনে থাকে, যিনি হাফেজ সাহেবের ভুল হলে লোকমা দিয়ে দিবে, ছুটে গেলে লোকমা দিয়ে দিবে, মুসাফা আয়াত হলে সেখানে তাকে বলে দিবে। তো এই যে পিছনে যে হাফেজ সাহেব থাকেন, উনি যে পরিমাণ মনোযোগ দিয়া, যে পরিমাণ ইচ্ছাকৃতভাবে উনি শুনেন, যেরকম যেভাবে শুনেন, এটাকে বলে মুস্তামি। আবারও যে সারা মসজিদের মধ্যে মুসল্লি এত মনোযোগ দিয়া শুনুক আর না শুনুক, তাদের কানে কথা পড়লেই হলো, কোরআন পড়লেই হলো। কিন্তু ওই যে হাফেজ সাহেব পিছনে আছে, সে খুব সতর্কভাবে চোখান্না হইয়া এবং সে ইচ্ছাকৃতভাবে মনোযোগ দিয়া সে কোরআন শুনে, যাতে কোনো জিনিস ছুটে না যায়। তো ওই শুননেওয়ালাকে আরবিতে মুস্তামি বলে। তো মুস্তামি মানে হলো ইচ্ছাকৃতভাবে যে শুনে, মনোযোগ দিয়ে শুনে। বিল এরাদা শোনা বললেন উনি। বিল এরাদা মানে হলো ইচ্ছাকৃতভাবে শোনা, আরেকটা হলো অনিচ্ছাকৃতভাবে শুনে। মানে অন্য কাজও করতেছে, এদিক সেদিক খেয়াল করতেছে, কত কিছু দেখতেছে, আবার ওদিকে মাইকের আওয়াজ, জোরে আওয়াজ তার কানের মধ্যে পড়তেছে। সে শোনার ইচ্ছা করে না, কিন্তু তার কানের মধ্যে অবশ্যই পড়ে। তো শোনার কায়দা পাঠাচ্ছে, দিনের কথা কিভাবে শুনবে। দিনের কথা এইভাবে শুনবে যে ইচ্ছাকৃতভাবে শুনবে, মনোযোগ দিয়ে শুনবে। যখন মানুষ কোনো একটা জিনিস ইচ্ছা করে, তখন সেটার মধ্যে সে মনোনিবেশ করে, মনোযোগ লাগায়। আর অনেক ইচ্ছাকৃত জিনিসের মধ্যে কোনো মনোযোগ নেই তার। এই জন্য বলে যে আল্লাহ তাআলা বলছেন, সুসংবাদ দেন আমার ওই সমস্ত বান্দাদেরকে যারা দ্বীনের কথা ইচ্ছাকৃতভাবে শুনে, অর্থাৎ মনোযোগ দিয়ে শুনে। আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিয়ে আমাদেরকে কাজে লাগাইতে চান, ধমক দিয়া নয়, মারপিটের কথা, আযাবের কথা বলে নয়, সুসংবাদ দিয়ে। তো বলে যে ইচ্ছাকৃতভাবে যে শুনবে। আচ্ছা, শোনার পরে এটা হলো শোনার তরিকা। আর শোনার পরে কি করবে? বলে শোনার পরে সে যা শুনছে এটাকে সে উত্তম রূপে পালন করবে। যা সে শুনছে, তাকে যা করতে বলা হয়েছে, এটাকে সে সুন্দর থেকে সুন্দরভাবে পালন করবে। একটা পালন করা হলো যেমন যেমন করে দিল, মাথার উপর থেকে বোঝা নামাই দিল আর কি। আরেকটা হলো যে না, সুন্দর করে করা। যেমন আমরা একটা বাড়ি বানাই, ওইটা সুন্দর করে বানাই, একটা কাপড় বানাই, তো ওটাকে সুন্দর করে বানাই। দর্জি যেমন তেমন করে সেলাই দিলে আমি পছন্দ করি না, নেই না এই কাপড়। তো ঠিক এরকম ভাবে আমরা যেরকম দুনিয়ার সব কাজকে সুন্দর চাই, সুন্দর করে করি। একটা বাড়ি বানাইলেও সুন্দর করে করি, কাপড় বানাইলে সুন্দর করে করি, সব জিনিসই সুন্দর করে করি। ঠিক এরকম ভাবে যখন সে মনোযোগ দিয়ে শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে শুনে, দ্বীনের কথা শুনে, দ্বীনের কাজ যে জিম্মাদারি তাকে দেওয়া হয়, এটাকে সে সুন্দর থেকে সুন্দরভাবে আদায় করে এবং এটাকে সে পুরা করে। এই কাজটাকে সে করে, সুন্দরভাবে করে। যেমন তেমন করে মাথার উপর থেকে বোঝা নামায় দেওয়া নয়। বলে দায়িত্ব একটা দিছিল, কোনো রকম দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলাম, এরকম না। বরং সুন্দর করে সে ওটাকে
আদায় করে। তো যে সুন্দর করে আদায় করে, আল্লাহ তাআলা বলেন যারা সুন্দর করে কাম করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পছন্দ করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পছন্দ করেন যারা সুন্দর করে কাজ করে। তো দিনের কামটা সুন্দর করে করে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, যখন সে মনোযোগ দিয়া বিলের আদা শুনবে আর এটাকে সে সুন্দরভাবে আদায় করবে, চাইলে সে কি হবে? বলে যে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলতেছেন যে এরাই হলো ওই সমস্ত লোক যাদেরকে হেদায়েত দেওয়া হলো, আর এরাই হলো প্রকৃত জ্ঞানী লোক, আকলমন্দ লোক, এরাই জ্ঞানী লোক। তো এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, বলে যে দিনের কথা তো শুনবো, কিন্তু এইভাবে শুনি, যে খুব মনোযোগ দিয়া শুনি, ইচ্ছা করে শুনি, এরকম না যে অন্যমনস্ক হয়ে রইলাম আর কানের মধ্যে কথা পড়তে থাকলো, এরকম না, অন্যমনস্ক নয়, খুব মনোযোগ দিয়ে শোনা। আর এটাকে যা শুনলাম এটাকে সুন্দরভাবে আদায় করা। কারণ মনে করেন এরপরে কাজের তাকাজা পেশ করা হবে, আল্লাহ রাস্তায় মেহনতের জন্য বলা হবে। তো আল্লাহ রাস্তার প্রত্যেকটা মেহনত, দিনের জন্য প্রত্যেকটা মেহনত, প্রত্যেকটা কাজ আমি সুন্দর থেকে সুন্দর রূপে এটাকে পুরা করব। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस शरीफ में है इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अला अब्दिही असर नेमतिही। हदीस पाक है कि इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अला अब्दिही असर नेमतिही, कि अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है कि जो नेमत अल्लाह ने बंदे को दी है उस नेमत का उसके ऊपर असर हो। ये मतलब है हदीस शरीफ का, बंदे को जो नेमत अल्लाह की तरफ से मिली है उस नेमत का उसके ऊपर असर हो, ये बात अल्लाह को पसंद है। इसको समझने के लिए मैं इसका अगला हिस्सा बताऊं। एक आदमी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले, हाल अबतर। आपने उससे पूछा तुम्हारे पास माल है? जी मेरे पास बहुत माल है, मेरे पास तो लौंडे गुलाम है, यानी हालत अच्छी है। तो फरमाया जब तुम्हारी हालत अच्छी है, अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है, तो उस नेमत का असर तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। यानी खाओ पियो पहनो ओढ़ो, ये क्या कि बाल बिखरे हुए हैं, हालत बड़ा गंदा है, ये उसको हिदायत दी कि जिसके पास जो नेमत हो उस नेमत का उसके ऊपर असर हो। ये रहबरी हुई है। हदीस शरीफ का पस मंजर ये था, लेकिन हदीस शरीफ ने हमको ये रहबरी दी है कि जिसको जो नेमत मिले अल्लाह की तरफ से उस नेमत का उसके ऊपर असर हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, বলেন যে হাদিসের মধ্যে আসে যে আল্লাহ তাআলা যাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন সেই নিয়ামতের আসর তার মধ্যে প্রকাশ পায়, এটা আল্লাহ তাআলা খুব পছন্দ করেন। আল্লাহ কাউকে কোনো নিয়ামত দিয়েছেন, সে এটাকে ব্যবহার করে এবং এটার আসর তার শরীরের মধ্যে দেখা যায়, তার উপরে তার মধ্যে দেখা যায়, এটা আল্লাহ তাআলা খুব পছন্দ করেন। এটা হলো হাদিসের মধ্যে হাদিসের কথা যে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যে নিয়ামত দেন সেই নিয়ামতের আসর তার উপরে দেখতে চান, এটা পছন্দ করেন। এটার পিছনে আসলে এটার যে উৎস, এই কথাটা যে হুজুর বললেন, এটা কি কেন বললেন? এই জন্য যে একজন লোক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়েছে, তার বাল এলোমেলো, তার চুল এলোমেলো, উস্কো উস্কো, কাপড় তার ময়লা, একেবারে
মানে কোনো মনে হয় যেন খুব নিতান্তই গরিব টরিব হবে, চুল উস্কো উস্কো, তার কাপড় চোপড় ময়লা, তার চেহারা ময়লা, শরীরে ময়লা, এরকম অবস্থা। তো রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তোমাকে কি আল্লাহ তাআলা মাল দৌলত দেন নাই, না তোমার কাছে কিছুই নেই? বলে না না, আল্লাহ তাআলা তো আমাকে বহুত মাল দৌলত দিছে, আমার ছেলে পেলে গোলাম বান্দি ভরপুর আছে। তো তখন রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন যে আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন সেই নেয়ামতের আসর তোমার উপরে দেখতে চান। অর্থাৎ যখন মাল দিছে তো তুমি এবং তোমার নিজের শরীরের অবস্থাকে ভালো করো, চুল আঁচড়াও, কাপড় ধোও, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকো, যাতে কেউ দেখলে বুঝে যে তোমাকে আল্লাহ তাআলা মাল দৌলত দিয়েছেন। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বলেন যে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটা বললেন যে আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে যখন কোন নেয়ামত দেন তো সেই নেয়ামতের আসর তার উপরে জাহির হোক, দেখা যাক, এটাকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमको अल्लाह ने ये नेमत दी है, इसका हम पर क्या असर होना चाहिए। इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अला अब्दिही असर नेमतिही, कि अल्लाह नेमत का असर देखना चाहते हैं, तो हमको ये जो नेमत मिली है उसका हम पर क्या असर होना चाहिए जो अल्लाह देखना चाहते हैं, ये सवाल है। आप हजरात ने इसमें कुछ सोचा कि इस नेमत का क्या असर होना चाहिए? कुछ তো বলেন যে ভাই, আল্লাহ তাআলা তো যে নেয়ামত বান্দাকে দেন সেটার আসর তার উপরে জাহির হোক, প্রকাশ হোক, এটাকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। তো আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে এই দিনের মেহনত এবং তবলিগের মেহনত, এই দিন, এটা যে এক বড় নেয়ামত আমাদেরকে দিলেন, তো আমরা কি চিন্তা করছি যে এটার কি আসর আল্লাহ তাআলাকে দেখাই আমরা? আল্লাহ তাআলা কি আসর দেখতে চান, দেখলে পছন্দ করবেন আল্লাহ তাআলা? এটা কি আমরা কখনো চিন্তা করছি? ये सोचना चाहिए ना कि हम पर इसका क्या असर होना चाहिए। এটা তো চিন্তা করা উচিত যে ভাই এই যে এত বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দিলেন, এটার কি আসর আমাদের উপরে হওয়া উচিত। जैसे दवा खाता है आदमी, दवा लेता है तो दवा का असर होता है, ये मौसम है तो मौसम का असर होता है, तो बात हुई तो बात का भी कोई असर होना चाहिए, नेमत का भी कोई असर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये कुरान हदीस की बातें हैं, इसको समझने की जरूरत है, वो हमारे समझने के लिए है। अल्लाह ताला ने जो कुरान हदीस की बातें हमारे मुकद्दर में लिखी है और आज सुनना सुनाना अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है दुनिया में, तो उसका मतलब ये कि उसका मतलब ये नहीं है कि एक रिवाजी तौर पर चीज हो जाए, बल्कि उसको समझना है। अल्लाह ने समझ देने के बाद हमसे खिताब किया है। जब तक बालिग नहीं होता अल्लाह खिताब नहीं करता, जब बालिग हो जाता है तब खिताब होता है, नाबालिग पर कोई खिताब नहीं है। हाँ, जब बालिग हो गया, बालिग का मतलब है कि अकल वाला हो गया, अब अल्लाह उससे खिताब करेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या इबादल्लाह या अय्युहन नास, ये उससे खिताब होता है। क्यों? कि अब उसके अंदर अकल आ गई, जब उसमें अकल आ गई तो अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। तो इसलिए मैंने कहा इस काम के जरिए जो हमको दिया है कि इस काम का हमारे ऊपर क्या असर होना चाहिए। বলেন যে কোনো জিনিসের একটা আসর তার উপরে হয়। মানুষ ওষুধ খায় তো ওষুধের একটা ক্রিয়া আসর তার ভিতরে হয়। এরকম ভাবে যে কোনো জিনিস মানুষ ব্যবহার করে ওটার একটা আসর এবং ক্রিয়া তার ভিতরে প্রকাশ পায়। তো আল্লাহ তাআলা যে এত বড় নিয়ামত দিলেন, দিন দিলেন, দিনের কথা শুনবার আল্লাহ তাআলা তৌফিক দিলেন। এই যে আমরা শুনতেছি, এখানে বসে শুনতেছি, কেউ বলতেছি, কেউ শুনতেছি, তো এটার কি আসর আমাদের উপরে হইল এবং এটার দ্বারা কি আসর আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে, তা আমাদের চিন্তা করা উচিত। কারণ মানুষ যখন বুঝ হয় তখন যে কোনো বিষয়ে সে চিন্তা করে। আর আল্লাহ তাআলাও যতক্ষণ মানুষের মধ্যে বুঝ না আসে ততক্ষণ আল্লাহ তাআলা সম্বোধন করেন না।
এই যে কোরআনে পাকের মধ্যে যতই আছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইয়া ইবাদি, এই সমস্ত যত রকম সম্বোধন আল্লাহ তাআলা কাকে করতেছেন এই সম্বোধন? অবুঝ বাচ্চাকে? অবুঝ বাচ্চাকে না। বাচ্চা যখন বুঝদার হয়ে যায়, সাবালক হয়ে যায়, তো তখন সে বুঝদার হয়ে যায়। যখন বুঝদার হয় তখন আল্লাহ তাআলা তাকে সম্বোধন করতেছে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, বলেন যে আমাদের মধ্যে বুঝ আমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিয়েছেন, আমরা এই বয়সে পৌঁছছি। তো কাজেই এখন আমাদের চিন্তা করা উচিত যে আমরা যেই দিনের কথা শুনতেছি অথবা দিনের কথা দিনের কাম করতেছি, এটা দ্বারা আমার মধ্যে কি আল্লাহ তাআলা যে এত বড় নেয়ামত আমাকে দিলেন, শুনবার জন্য এখানে আসছি, শুনতেছি এখন, তো এই শোনার দ্বারা আমার মধ্যে কি আসর প্রকাশ হলো, কি ক্রিয়া হলো? আর আমার এই দিনের মেহনত এত বছর যাবৎ করতেছি, এটার দ্বারা আমার মধ্যে কি কি প্রতিক্রিয়া হলো? এটা তো চিন্তা করা উচিত সবারই। আমরা সবাই বুঝদার। तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर इस नेमत का जो असर हुआ है वो हमें देखना है। तो सहाबाए किराम पर जो इस नेमत का असर हुआ, उस असर की वजह से वो हजरत ये फरमाते थे कि नमा हिमामुना अल आखिरा व लैसत हिमामुना अद दुनिया, कि ये नेमत मिली तो इस नेमत का उन पर यह असर हुआ कि उनके अज़ाइम बदल गए, उनके इरादे बदल गए। क्या इरादे हुए? उन्होंने कहा कि हमारे इरादे आखिरत बनाने के हो गए, कि हमें अपनी दुनिया से आखिरत बनानी है। हाँ, दुनिया को अल्लाह ने आखिरत बनाने के लिए पैदा किया है। जैसे जमीन को पैदावार लेने के लिए, अनाज लेने के लिए, फल लेने के लिए पैदा किया है कि ये जमीन है, हमने बनाई है, खाओ अल्लाह रज़्क़ है। हाँ, तो ऐसे ही दुनिया को अल्लाह ताला ने आखिरत बनाने के लिए बनाया है। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, कि तुझको अल्लाह ने जो दुनिया दी है उससे तू अपनी आखिरत बना ले। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, তাদেরকে যখন আল্লাহ তাআলা এই নিয়ামত দিলেন, তো তাদের মধ্যে কি অবস্থা হলো, তাদের কি হলো? বলে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, তারা যখন এই দিনের নিয়ামত পাইছেন, তো তাদের উদ্দেশ্য পরিবর্তন হয়ে গেল, তাদের আজাইম পরিবর্তন হয়ে গেল। এক তো এই নিয়ামত পাওয়ার আগে দুনিয়ায় উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এই নিয়ামত পাওয়ার পরে, দিনের নিয়ামত পাওয়ার পরে তাদের উদ্দেশ্য বদলায় আখিরাত হয়ে গেল। তারা বলতে লাগলেন হিমামুনাল আখিরা ওয়া লাইসাত হিমামুনাদ দুনিয়া, যে আমাদের ইরাদা, উদ্দেশ্য, আমাদের আজাইম দুনিয়া নয়, আখিরাত আমাদের উদ্দেশ্য। তো আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়া যে সৃষ্টি করলেন, দুনিয়া যে আমাদেরকে দুনিয়া দিলেন, এই দুনিয়া দিয়ে আমাদেরকে আখিরাত বানাইবার জন্য এই দুনিয়া আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দিয়েছে। যেমন জমিন বানাইছেন আল্লাহ তাআলা, তো জমিন থেকে ফসল হয়, জমিনের ভিতর থেকে ফসল বাইর হয়, তো জমিন ফসল নেওয়ার জন্য। তো আমাদেরকে যে এই দুনিয়া দিলেন, এটা কিসের জন্য দিলেন? তো এটা দিয়েছেন হলো আমরা যাতে এই দুনিয়া দিয়ে আখিরাত বানাই। ওয়াবতাগি ফীমা আতাকাল্লাহু দারাল আখিরা, আল্লাহ তাআলা তোমাকে যা দুনিয়া দিয়েছেন এটা দিয়ে তুমি তোমার আখিরাত বানায় না। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, তাদের আজাইম, তাদের ইরাদা, তাদের উদ্দেশ্য পরিবর্তন হয়ে গেল। আগে উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়া, এখন তারা তাদের উদ্দেশ্য বলতেছেন আমাদের উদ্দেশ্য হলো আখিরাত, দুনিয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তো এই দুনিয়া থেকে, দুনিয়ার যা যা নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন, এগুলি দিয়ে আমাকে আখিরাত বানাইতে হবে। আখিরাত বানাইবার জন্য এই দুনিয়া দিয়েছেন। तो हमको अल्लाह ने ये दावत दी है मुसलमानों को खास तौर से कि वो अपनी दुनिया से आखिरत बनावे। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, आयत तो उतरी थी कारून के लिए
ये आयत जो है, इस आयत का मजमून अल्लाह ने उतारा था कारून को माल दे करके कि तू उसको अल्लाह ने माल दिया है तो तू अपने माल से अपने आखिरत बना ले। तो चूंकि ये सबके लिए चीज थी, अल्लाह ने उसी बात को कुरान पाक में हमारे वास्ते भी उतारा कि वब्तग़ी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, कि तू उसको अल्लाह ने जो दुनिया दी है उससे तू अपनी आखिरत बना ले। आखिरत बनाने वाला समझदार करार दिया गया है, दुनिया से दुनिया बनाने वाला नादान बताया गया है। जी हाँ, कि दुनिया से दुनिया बनावे कि ये नादान है, वो दुनिया से आखिरत बनावे कि ये समझदार है। कि किस दलील से? कि इस दलील से कि आपने फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाहिल अमानी, कि बाहोश आदमी वो है, समझदार आदमी वो है कि जो अपनी जात पर काबू करे। अपनी जात पर काबू करने का मतलब ये है कि अपने आप को अल्लाह की रजा के कामों में लगावे, नाराजगी से बचावे, जिंदगी को अमानत समझे और हर चीज को अल्लाह की अमानत समझे। ये समझदारी की बात कि मेरे पास हर चीज अमानत है, मेरी अपनी नहीं है। तो समझदार आदमी वो है जो अपनी जात पर काबू करे। और अपनी जात पर काबू करने की निशानी क्या होगी? कि अपनी जात पर काबू करने की निशानी ये होगी कि मौत के बाद जो अमल फायदा दे वो आज करें, क्योंकि आज अमल का वक्त है, मौत के बाद अमल का वक्त खत्म हो जाता है। तो का समझदार आदमी वो है जो अपनी जात पर काबू करे और मौत के बाद काम आने वाला अमल आज करे। तो भाई मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, বলেন যে ভাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দাওয়াত দিতেছেন, যদিও এই আয়াতটা কারুনের ব্যাপারে ছিল। কারুনকে আল্লাহ তাআলা অনেক মাল দৌলত দিয়েছিলেন, তাকেই কথা বলছিলেন যে তোমাকে যখন আল্লাহ তাআলা এত মাল দৌলত এত নেয়ামত দিছে, তো তুমি এটা দিয়া তোমার আখিরাত বানাও। কিন্তু কথাটা যেহেতু সবার জন্য খাটে, এই জন্য কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করে দিয়েছে। এই কথাটা কোরআনের মধ্যে বলে দিছে, ওয়াবতাগি ফীমা আতাকাল্লাহু দারাল আখিরা, যে তোমাকে আল্লাহ তাআলা যা দুনিয়ার নেয়ামত দিয়েছেন এগুলি দিয়ে তুমি তোমার আখিরাত বানাও। এটা কথাটা ছিল কারুনের জন্য। কারুনকে আল্লাহ তাআলা অনেক মাল দিয়েছিলেন, কারুনকে এই কথা বলছিলেন। কিন্তু এই কথাটা যেহেতু সবার জন্য, এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে যে কোরআন নাযিল করছেন সে কোরআনের মধ্যে এই কথাটা শুনাই দিয়েছেন। এই জন্য বলেন যে ভাই দুনিয়া, এই দুনিয়া দিয়ে দুনিয়া বানানো এটা কোনো জ্ঞানের কথা না, এটা কোনো আকলমন্দির কথা না। দুনিয়া দিয়া কেউ দুনিয়া বানায়, হ্যাঁ দুনিয়া দিয়া যে আখিরাত বানায় সে হলো জ্ঞানী লোক। দুনিয়া দিয়ে যে আখিরাত বানায়, আর যে দুনিয়া দিয়া দুনিয়াই বানায়, দুনিয়া দিয়া দুনিয়াকে বাড়াইতেছে, দুনিয়া বানাইতেছে, তো সে জ্ঞানী লোক না। জ্ঞানী লোক হলো সে, আকলমন্দ লোক সে যে দুনিয়া দিয়া আখিরাত বানায়। যেমন হাদিসের মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল কাইয়িসু মান দানা নাফসাহু ওয়া আমিলা লিমা বাদাল মাউত ওয়াল আজিজু মান আতবা নাফসাহু হাওয়াহা ওয়া তামান্না আলা আল্লাহিল আমানি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে হুঁশিয়ার মানুষ, আকলমন্দ এবং জ্ঞানী মানুষ সে যে নিজেকে কাবু করে, নিজেকে নিজের আয়ত্তে রাখে, মানে এটাকে সে ছেড়ে দেয় নাই, বেকাবু হয়ে যায় নাই, নিজেকে সে কাবুতে রাখে, নিজেকে সে আয়ত্তের মধ্যে রাখে। এ নয় যে তার উপরে তার কোনো আয়ত্ত নাই, তার উপরে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই, যা খুশি তা করে। তো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে রাখে। এরপরে কি করে আয়ত্তের মধ্যে রেখা? বলে যে আখিরাতের জন্য, আখিরাতে যে আমল, যে কাজ কাজে আসবে, যে কাম কাজে আসবে সেটা আজ করে। ওয়া আমিলা লিমা বাদাল মউত, মওতের পরে যে আখিরাত শুরু হবে সেখানে যে জিনিস আমার কাজে আসবে, সেই যে আমল কাজে আসবে
সেটা আজ এই দুনিয়াতে সে করে নেয়। কারণ মওতের পরে তো আমল করার কোনো সুযোগ থাকবে না, মওতের পরে কাজ করার কোনো সুযোগ থাকবে না। তো মওতের পরের জন্য আজ সে আমল করে নেয়। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ বলেন যে ভাই, বাহোশ আদমি অর্থাৎ হুঁশিয়ার মানুষ, আকলমন্দ জ্ঞানী লোক, সে যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিজেকে কাবুতে রাখে, এবং সে মৃত্যুর পরে আখেরাতে যে যে জিনিসটা তার কাজে আসবে সেটাকে আজ সে করে নেয়। सहाबाए किराम की जिंदगी में ये बात मिलती है कि जो जितना समझदार होता था, जितना पुराना होता था, वो अपनी आखिरत को सबसे ज्यादा बनाता था। हाँ, हम रोजाना पढ़ते हैं अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु कि जब माल के लिए फरमाइश की गई कि माल लाओ, तो अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा माल दे दिया। घर में क्या छोड़ा कि अल्लाह का नाम, उसकी बरकत छोड़ी। हजरत उमर ने आधा छोड़ा। ये अक्लमंदी की अलामत है कि दुनिया से आखिरत बनाने वाला अक्लमंद है, कि जो अपनी दुनिया से आखिरत बनावे। हाँ, तो जिसकी जितनी अकल में परवाज होगी इतनी वो अपनी दुनिया से आखिरत बनाएगा। और दीन के काम में ये तासीर है कि इससे आदमी की अकल सही हो जाती है। हाँ, दीन नहीं होगा तो आदमी की अकल जो है उसकी शहवतों के ताबे हो जाती है। हाँ, अकल दब जाती है, अकल मगलूब हो जाती है शहवतों के नीचे, ख्वाहिशों के नीचे। और दीन होता है तो दीन आदमी को ख्वाहिशों में से निकालता है और हुक्मों की तरफ ले जाता है। जी हाँ, ये जो हमारा खुरूज है अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये घरों से निकलना नहीं है, ये तो हमने उसको कमजोर बना दिया है। ये तो ख्वाहिशात में से निकलने का नाम है खुरूज, कि अपनी ख्वाहिशात में से, अपने मनचाहियों में से निकले। हयातुस सहाबा पढ़ें, लोग पढ़ते तो है नहीं। हयातुस सहाबा लिखी है, हजरत फरमाते थे मैंने हयातुस सहाबा लिखी है और जो कुछ कहना था वो मैंने हयातुस सहाबा में कह दिया है। लेकिन कौन पढ़े? तो अब क्यों, क्या फुर्सत नहीं है? फुर्सत तो है लेकिन गफलत है। तो ये कहा कि दुनिया को अल्लाह ताला ने आखिरत बनाने के लिए पैदा किया है, और जो दुनिया से आखिरत बनावे वो ही समझदार है, और जो दुनिया से दुनिया बनावे वो नादान है। दुनिया दारो मल्ला दारला व मालो मल्ला मालला वलहा यजमाओ मल्ला अक्लला, कि जो दुनिया को घर बनावे कि मेरा तो यही घर है, यही अल्लाह हयातो न दुनिया, काफिर ये कहता है कि कुछ नहीं, यही कि उसका कुछ नहीं है। क्यों? कि न वो रहेगा न उसकी दुनिया रहेगी। तो दुनिया दारो मल्ला दारला व मालो मल्ला मालला, और दुनिया माल को अपना माल बनावे कि उसका माल नहीं है, माल अल्लाह का है। जब तक अल्लाह चाहेंगे उसके बाद रखेंगे, जब चाहेंगे दूसरी जगह चले जाएगा ये। हाँ, उसने अपना समझा है तो उसका कुछ नहीं है। ये कहा दुनिया दारो मल्ला दारला मालो मल्ला मालला वलहा यजमाओ मल्ला अकलला, और दुनिया को दुनिया के लिए वो जमा करेगा जिसके अंदर अकल नहीं है। जब अकल नहीं होती है तो वो गैर जरूरी चीजों को जरूरी समझकर जमा करता है। हाँ, क्यों? कि अकल नहीं है। मैं अपनी मिसाल दूं, मैं छोटा था तो हमारे यहाँ वो गिल्ली डंडा खेलते थे, पता नहीं आपके यहाँ है नहीं है? जी, गिल्ली डंडा खेलते हैं। तो मैंने इतने सारे डंडे जमा किए थे और इतनी सारी गिल्लियां जमा की थी। जाहिर बात है कि खेलने में तो एक ही डंडा एक ही गिल्ली कमाएगी, सबको क्या करेगा। लेकिन चूंकि मैं नादान था तो जमा किया इतने सारे डंडे और इतनी सारी गिल्लियां। तो ये मिसाल है कि दुनिया को दुनिया के लिए जमा करने वाला ये अलामत है कि इसकी अकल कमजोर है, आगे की रहबरी नहीं कर रही है। हाँ, तो ये मैंने अपनी मिसाल दी आपको कि जमा किया। तो खेलने के लिए तो एक ही काफी है। तो कहा कि दुनिया को दुनिया के लिए वो जमा करेगा
जिसके अंदर अकल नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं रहेगा, उसका जमा किया हुआ भी नहीं रहेगा, तो क्या फायदा हुआ। अकलमंदी का काम तो यह है कि अपने नफे के लिए करे या अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए करे। दो ही शक्लें अकलमंदी की है, या अपने नफे के लिए करे या अपने आप को किसी खतरे नुकसान से बचाने के लिए करे। ये दो ही चीजें अकलमंदी की है, और यही दो चीजें हमारा दीन हमें कहता है कि अपने नफे के लिए करो ताकि अल्लाह की रहमत में से हिस्सा मिल जावे और अल्लाह के अजाब से नजात मिल जावे। हाँ, यही अकलमंदी है। तो भाई मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, বলেন যে ভাই দুনিয়ার জন্য দুনিয়াকে জমা করা, এটা হলো নাদানি, মানে যার আকল নাই, বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, অজ্ঞ। এরকম লোক দুনিয়ার জন্য দুনিয়াকে জমা করে। আর আকলমন্দ হলো সে যে এই দুনিয়া থেকে দুনিয়ার দ্বারা সে তার আখেরাতকে তৈরি করে, আখেরাতকে বানায়। আখেরাতকে বানায় যে সে হলো জ্ঞানী লোক, বুঝদার লোক, আকলমন্দ লোক। আর যে দুনিয়ার জন্য দুনিয়াকে জমা করে তার মধ্যে আকলই নেই। সে তার খায়েশের পিছনে ছুটতেছে, খায়েশের পিছনে দৌড়াইতেছে। তার খায়েশ তার আকলকে ঢেকে দিছে, এখন সে বুঝতেছে না। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, ওনাদের মধ্যে এই দিন আসার কারণে যে জিনিসটা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা হলো তারা এই দুনিয়ার দ্বারা আখেরাত তৈরি করতেন। এর ঘটনা হায়াতুস সাহাবার মধ্যে আছে। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি হায়াতুস সাহাবা লিখছেন আর বলছেন যে আমার যা কিছু বলার আছে সব আমি এই কিতাবের মধ্যে বলে দিছি। আর এই কিতাব পড়ার মানুষের কাছে ফুরসতই নেই। উনি বলেন যে আসলে ফুরসত আছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে গাফলত, এই জন্য সে এটা পড়ার কথা মনেই হয় না তার। অথচ ওটার মধ্যে সব এই সমস্ত জিনিস সব কিছু লেখা আছে, সব কিছু জমা করে দিয়েছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার যে কোনো যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদা চাইলেন, তো সাহাবায়ে কেরাম চাঁদা দিতে লাগলেন। প্রত্যেকে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী দিতেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি যা আনলেন সেটা হলো একেবারে ঘরে যা ছিল সব নিয়ে আসে। ঘরে আল্লাহর নাম, আল্লাহ রসুলের নাম বরকতের জন্য রেখে এসে, আল্লাহ রসুলের নাম বরকতের জন্য রাখা ছাড়া ঘরে আর কিছু ছিল না, সব নিয়ে আসছে। উনি বলেন যে মানুষ পুরানা হয়, আমরা তো তিন চিল্লা দিছি, দীর্ঘদিন তবলিগের মেহনত করতেছি, তো আমরা কি আমাদের মধ্যে কি এতটুকু বুঝ আসছে যে আমি আমার দুনিয়াকে আখিরাতের জন্য, দুনিয়ার দ্বারা আখিরাত বানাবো? হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার দুনিয়া সবটা দিয়া আখিরাত বানাইতেছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অর্ধেক দিয়েছে। এটা হলো মানুষের স্তর, কার আকল কত উঁচুতে উঠছে, কার দিন কত উঁচুতে গেছে। যার দিন যত উঁচুতে যাবে তার কাজও ওইরকমই হবে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা। কি হিসাবে শ্রেষ্ঠ? যে দিন তার মধ্যে এরকম উঁচু স্তরে পৌঁছছিলেন, উনি এত উঁচাতে উঠছিলেন যে তার সমকক্ষ কেউ হইতে পারে, যে ঘরের সব কিছু নিয়ে আসছে, কিছুই রাখে নাই ঘরে। তো এটা হলো জিনিস। এই জন্য বলেন যে ভাই, দুনিয়া আল্লাহ তাআলা দিছেন মানুষকে আখিরাত বানাইবার জন্য। দুনিয়াকে এই জন্য দেন নাই দুনিয়া যে সে আরো দুনিয়া জমা করবে। এই জন্য হাদিসের মধ্যে আসে আর দুনিয়া দারু মাল্লা দার আল্লাহ, যে দুনিয়াকে ঘর সে মনে করে যার আখিরাতে কোনো ঘর নেই। দুনিয়ার মাল নিজের জন্য মনে করে আর এখানে জমা করে ওই ব্যক্তি যার আখিরাতে কোনো মাল নেই। আর এই দুনিয়াকে জমা করে সে
যার আকল নাই, মানে তার আকল তার খায়েশাতে ঢেকে ফেলছে, তার আকলকে, তার খায়েশাত তার আকলকে ঢেকে ফেলছে। এখন আকল নাই তো প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কোনো হিতাহিত জ্ঞান নাই। মানুষ ওইটা করে যেটা তার জন্য ভালো, এবং মানুষ ওইটা করে যেটা দ্বারা সে তার লোকসান থেকে বাঁচে। আকলমন্দ লোক, জ্ঞানী লোক, তার কাজ হলো সে কি করে বলে যেটা উপকারী সেটাকে সে লয়, আর যেটা ক্ষতিকর ওইটা থেকে সে বাঁচে। আর যার আকল নাই সে ভালো মন্দ সব জমা করে, যেটা তার কাজে লাগবে সেটাও করে, যেটা কাজে লাগবে না সেটাও করে। অপ্রয়োজনীয় জিনিস জমা করে, অপ্রয়োজনীয় জিনিস জমা করে। তো দুনিয়াকে জমাই করতে আছে, অথচ সে এটাকে ভোগ করতে পারবে না। অপ্রয়োজনে তার প্রয়োজন নাই যে এমন জিনিসও সে জোগাড়ের মধ্যে লেগে গেছে, জমা করার মধ্যে লেগে গেছে। উনি বলেন যে ভাই আমার নিজের উদাহরণ আমি আপনাদেরকে বলি। ছোট সময় যখন আকল বুদ্ধি জ্ঞান বুদ্ধি এরকম ছিল না, তো যে ডান্ডাগুলি খেলে, তো বলে যে ওই রকম বয়সে আমি অনেকগুলা ডান্ডাগুলি জমা করছি। তো বলে যে এটা তো মানে না বুঝার কারণে, না জানির কারণে, কারণ ডান্ডাগুলি খেলার জন্য একটা ডান্ডাগুলি যথেষ্ট, আর আমি অনেকগুলি জমা করছি। বলে ঠিক এরকম ভাবে মানুষ অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে জমা করে যেটা তার কোনো প্রয়োজনে লাগবে না, অথচ তাকে এই দুনিয়া দেওয়া হয়েছে আখিরাত জমা করার জন্য, আখিরাত বানাইবার জন্য। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ওনাদের জিন্দেগি এরকমই ছিল যে তারা এই দিন পাওয়ার পরে এই কথা বুঝছিলেন। মানুষ যখন দিন পায় তখন তার মধ্যে তার আকল খুলে যায়, আর যখন দিন পায় না, দিন থাকে না, তখন আকল ঢাকা পড়ে যায়, এই খায়েশাতের মধ্যে ঢাকা পড়ে যায়। তখন তার অবস্থা ওই দুনিয়ার জন্য দুনিয়াকে জমা করে। হাদিসের মধ্যে কি বলতেছে, বলে দুনিয়াতে ঘর সে বানায় যারা আখিরাতে ঘর নেই, দুনিয়ায় মাল জমা করে সে যারা আখিরাতে মাল নাই। আর বলে যে দুনিয়াকে জমা করে সেই ব্যক্তি যার আকল নেই, যার আকলই নেই। সেই জন্য বলেন যে ভাই মানুষের পুরানা হওয়া, এই যে আমরা যে কামের মধ্যে পুরানা হয়ে গেছি, সময় লাগাইছি, সাহাবাদের জিন্দেগি দেখি, সাহাবাদের মধ্যে যে যত পুরানা, যে যত এ বিষয়ে যত উপরে উঠছে, তত তার জিন্দেগি, তার আকল, তার জিন্দেগি আখিরাতমুখী হয়ে গেছে। दुनिया में दो सबब बड़े हैं, एक हयात और एक माल। जी हाँ, अम्वालुकुम व अनफुसुकुम कुरान करीम में। जी हाँ, ये दो बड़े सबब हैं दुनिया की जिंदगी के, एक आदमी की हयात, एक आदमी की माल। इन दोनों चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हयात को भी पैदा किया है, माल को भी पैदा किया है। ये क्यों पैदा किया है? इसलिए पैदा किया है कि दुनिया को अल्लाह ताला ने हुकूक अदा करने की जगह करार दिया। ये दुनिया हुकूक अदा करने की जगह है और आखिरत बदला पाने की जगह है। ये कायदा है दीन का कि यहाँ हुकूक आएंगे, हुकूक अदा होंगे और आखिरत में बदला मिलेगा। ये किस दलील से? इस दलील से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज में जबल से पूछा, मुआज आपको मालूम है अल्लाह का क्या हक है? हक बता रहे हैं, आपको मालूम है अल्लाह का क्या हक है? अर्ज किया मुझे नहीं मालूम है, आप बताएंगे। फरमाया अल्लाह का हक यह है कि उसी की इबादत की जाएगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। अल्लाह की इबादत इखलास के साथ की जाएगी, ये अल्लाह का हक है। तो ये मिसाल है, दलील है कि अल्लाह ने दुनिया को हुकूक अदा करने की जगह बताया है और ये हुकूक अदा करने के लिए है। हाँ, खाली जिंदगी गुजार देना खा पी कर, ये तो जानवर का काम है। हाँ,
कि जानवर खा पी कर अपनी जिंदगी गुजारता है, बल्कि खा पी कर भी नहीं गुजारता। वो तो इंसानों की खिदमत के लिए बनाई है अल्लाह ने, उस मखलूक को, जानवरों को मुसख्खर किया है, तो हमारे आपके काम आते हैं। जी हाँ, नेमत है ये। दुनिया की जिंदगी मेरे दोस्तों जो है वो हुकूक अदा करने के लिए है। हाँ, इसलिए ये जिंदगी कीमती है। अगर हुकूक अदा हो गए और हुकूक अदा नहीं हुए तो ये पछतावे की चीज होगी, हसरत की चीज होगी कि आदमी इतना पछतावा होगा कि वो अपने हाथ काट खाएगा। हाँ, काफिर को सबसे ज्यादा पछतावा होगा। हाँ, जी हाँ, मौत पर, कयामत पर, वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, कि ये आखिरत का दौर जो है वो काफिरीन के लिए हसरत और पछतावे का सामान है, क्योंकि उन्होंने अपने कुफर की वजह से कुछ किया ही नहीं है। तो दुनिया को अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों बेफायदा नहीं पैदा किया है, बल्कि यहाँ हुकूक अदा किए जाएंगे। क्योंकि हुकूक जानते नहीं है कि क्या क्या हैं, कितने हैं, इसलिए अल्लाह ने हुकूक की तालीम देने के लिए नबियों को भेजा है। पहले दिन से अंबिया किराम को भेजा। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए, फिर नूह अलैहिस्सलाम आए, कि जिन्होंने जिंदगी में अल्लाह ताला का क्या हक है, आपस का क्या हक है, ये हुकूक बताए हैं। तो दुनिया को अल्लाह ने दारुल हुकूक करार दिया है और आखिरत को दारुल उजूर करार दिया है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, মানুষের দুনিয়াতে জিন্দগি যাপনের জন্য দুইটা স্বভাব দরকার। একটা হলো হায়াত দরকার, আর একটা হলো মাল দরকার। তো হায়াতও আল্লাহই সৃষ্টি করছে, মালও আল্লাহই সৃষ্টি করছে। এই দুইটা জিনিস মানুষকে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। হায়াতের কারণে মানুষ দুনিয়াতে জীবনযাপন করে, হায়াত আছে। এই হায়াত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন, আল্লাহর সৃষ্টি। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাল দিয়েছেন, এই সমস্ত মাল ব্যবহার করি আমরা, এগুলি দ্বারা আমরা আমাদের জরুরতকে পুরা করি। তো হায়াত আর মাল এই দুটা জিনিস সবব হিসাবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জিন্দগি দিয়ে আমাদেরকে দিয়েছেন। এগুলি কেন দিয়েছেন? এই জন্য দিয়েছেন যে দুনিয়াটাকে আল্লাহ তাআলা হক আদায় করার জায়গা বানাইছেন। এখানে হক আদায় করা হবে। হক আদায় করার জায়গা আল্লাহ তাআলা মাল দিয়েছেন, বিভিন্ন উপায় উপকরণ আমাদেরকে দিয়েছেন। সবই মাল, জমিনও মাল, টাকাও মাল। তো মাল দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। তো এই সমস্ত মাল কেন দিয়েছেন এবং হায়াতটা কেন দিয়েছেন? এই জন্য যে এই দুনিয়াটাকে আল্লাহ তাআলা দারুল হুকুক বানাইছেন। এখানে হক আদায় করার জায়গা, এখানে হক আদায় করার জায়গা আল্লাহ তাআলা বানাইছে। এখানে হক আদায় করা হবে। সবচেয়ে প্রথম কার হক আদায় হবে? আল্লাহ তাআলার হক আদায় হবে, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করছেন। আল্লাহর হককে আদায় করতে হবে সর্বপ্রথম। আল্লাহর হক কি? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করতেছেন, হে মুআজ, তুমি জানো আল্লাহর কি হক? তো হযরত মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো জানি না, আপনি বলে দেন আল্লাহর কি হক। যে আল্লাহ তাআলার হক হলো আল্লাহর ইবাদত করা হবে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা হবে। আল্লাহর ইবাদত বেলা শিরকত, মানে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা ছাড়া আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা হবে। এটা হলো আল্লাহ তাআলার হক। এখানে দুনিয়াতে এই হক আদায় হবে, আখিরাতে এটার বদলা পাওয়া যাবে। আর যে দুনিয়াতে এগুলি এই হক আদায় করবে না, তার আখিরাতে আফসোস এবং পস্তানো ছাড়া আর কোনো কাজ হবে, সে পস্তাইবে। আর সবচেয়ে বেশি পস্তানি যার হবে কাফেরের হবে। এই জন্য যে সে দুনিয়াতে কিছুই করেই না, তো সে এখানে আফসোস করবে এবং পস্তাইবে। ওয়াইন্নাহু লাহাসরাতুন আলাল কাফিরিন, কাফেরদের জন্য সবচেয়ে বেশি পস্তাইবার জায়গা হবে আখিরাত।
যেহেতু সে দুনিয়াতে কিছুই করে না। তো মেরে মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, দুনিয়া হক আদায় করার জায়গা। সর্বপ্রথম হক হলো আল্লাহ তাআলা। আল্লাহর হক হলো আল্লাহর ইবাদত করা হবে, শুধু আল্লাহরই ইবাদত করা হবে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা হবে। और हुकूक की अदायगी के लिए हमको दो चीजें दी है, एक ईमान दिया है, एक इल्म दिया है। नबी दो चीजें लेकर आते हैं। उनके पास ईमान की दावत होती है, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की दावत कि अल्लाह को अल्लाह मानो। और दूसरा, उनके पास जब अल्लाह को अल्लाह मान लिया तो अल्लाह की इताअत जरूरी हो गई। अल्लाह को अल्लाह मानने का मतलब ये है कि अब अल्लाह की इताअत की जाएगी। हाँ, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, कि जब कभी हमने कोई रसूल भेजा है तो उसके दुनिया में भेजे जाने की गायत और गरज ये कि अल्लाह की इताअत जमीन पर की जाए। तो रसूलों की बेशत और रसूलों का दुनिया में आना ये अल्लाह की इताअत को कायम कराने के लिए है। अगर अल्लाह की इताअत कायम नहीं होगी तो आदमी नफ्स की इताअत करेगा। हाँ, नफ्स की इताअत करेगा, या अपने माहौल के हिसाब से जिंदगी गुजारेगा और वह आखिरत में नामुराद होगा। इसलिए इस नामुरादी से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी इताअत का रास्ता पैदा फरमाया और उसके लिए अंबिया किराम को भेजा ताकि जिंदगी इताअत वाली बने और जान को, माल को, अपनी सलाहियतों को अल्लाह की अमानत समझे। ये मतलब है इताअत का कि जो जान मेरी है, जो माल मेरा है, जो सलाहियत मेरी है, वो मेरे पास अल्लाह की अमानत है। मैं अमीन हूँ, मोमिन हूँ, अमीन हूँ। मोमिन अमानतदार होता है और मुनाफिक खाइन होता है। मोमिन अमीन होता है। तो अमीन की चीज का कि जो सलाहियत अल्लाह ताला ने उसको दी है वो उसके बारे में अमानतदार है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, वो हुकूक अदा करने के लिए दी है। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गो, এই জন্যই শুরু দিন থেকেই নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছে এই কথা বাঁচাইবার জন্য যে কার কি হক আছে, এই সব হক বাঁচাই দিবে মানুষকে। আদম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম আসেন, এরপরে নূহ আলাইহিস সালাম, এরপরে নবীদের সিলসিলা চলছে। তো নবীরা আসতেন এই জন্যই যে হুকুক বাঁচাইবার জন্য, হক বাঁচাইবার জন্য। কার কি হক, যাতে মানুষ প্রত্যেকের হক আদায় করতে পারে। নবীদের সঙ্গে যে জিনিস আসছে, আল্লাহ আসমান থেকে দুইটা জিনিস আসছে, একটা হলো ঈমান আর একটা হলো ইলম। ঈমান আসছে এই জন্য যাতে মানুষ আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনে। সব নবীরা সর্বপ্রথম ঈমানেরই দাওয়াত দিচ্ছেন যে আল্লাহর উপরে ঈমান আনো, আল্লাহকে চিনো, আল্লাহকে মানো। তো আল্লাহকে মানবার জন্য ঈমানের দাওয়াত সর্বপ্রথম আসমান থেকে ঈমান আসছে। নবীরা ঈমানের দাওয়াত দিতেন, মানুষ ঈমানের দিকে আসতো, আল্লাহর সঙ্গে আল্লাহকে চিনত, আল্লাহকে মানবার জন্য তৈয়ার। ঈমান আছে মানে হলো সে আল্লাহকে মানছে, আল্লাহকে মানার জন্য তৈয়ার। এখন বলেন যে আল্লাহকে যে মানবে সে কিভাবে মানবে? ওই যে আল্লাহ তাআলা তাকে যে যোগ্যতা জান মালের দিছেন, জান মালের যে যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা তাকে দিছেন, এই সব যোগ্যতাকে সে আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো ব্যবহার করবে। সেই জান মালের ব্যাপারে স্বাধীন নয়, যে যেমন খুশি তেমন করলো, সে বলে আমার জান আমার মাল, আমি যা ইচ্ছা তা করবো। না না, এটা এই জান মালের ব্যাপারে সে আমানতদার। আল্লাহর দেওয়া আমানত তার কাছে, সে একজন আমানতদার। মোমেন যার মধ্যে ঈমান আসছে, তো মোমেন হলো আমানতদার। মুনাফিকের কাছে আমানত নেই, সে খেয়ানত করে, সে তার জানমালকে তার খুশি মতো খরচ করে। অথচ আল্লাহ তাআলা রসুল পাঠাইছেন সর্বযুগে লিউতা বিইজনিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার ইতাআত করার জন্য।
তো আল্লাহ তাআলার ইতাআত করবে। ঈমানওয়ালা সে আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলবে, তার জানের ব্যাপারে, তার মালের ব্যাপারে আল্লাহ তাকে যত যোগ্যতা দিয়েছেন এই সব যোগ্যতার ব্যাপারে সে হলো একজন আমানতদার। আল্লাহ তাআলার আমানত তার কাছে আসে, এখন সে এই আমানতকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুসারে সে খরচ করবে, এটাকে ব্যবহার করবে। तो जिंदगी जो दी गई है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो इताअत के लिए दी गई है, नाफरमानी के लिए नहीं बल्कि इताअत के लिए। और नबियों के ज़मीन पर आने की और नबियों के पैदा होने की असली गरज भी यही है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, कि जब कभी हमने कोई रसूल भेजा है तो इसी वजह से भेजा है कि वो अल्लाह के हुक्म बतावें और लोग अल्लाह के इताअत करें। इताअत की खासियत ये है कि इताअत की वजह से रहमत आएगी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, कि इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो उसके रसूल की, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम हो जाए। रहमत के हालात जो आएंगे वो अल्लाह की इताअत की वजह से आएंगे। अगर अल्लाह की इताअत नहीं है तो हालात बदल जाएंगे, हालात मुश्किल पैदा करेंगे। हाँ, अल्लाह ताला हालात का इनाम भी हालात से इनाम भी देते हैं, हालात से सजा भी देते हैं। आखिरत में तो जन्नत दोज़ख है, यहाँ दुनिया में हालात से सजा देते हैं, हालात से इनाम देते हैं। हाँ, कि वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, ये शहरों में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी ईमान वाली, तक़वे वाली बनावेंगे तो हम उनको आसमानों से भी बरकतें देंगे और ज़मीनों से बरकतें देंगे। हाँ, तो इताअत जो अल्लाह ताला की है मेरे दोस्तों, वो सारे हालात को संवारने के लिए है। और नबी की दावत, नबी की मेहनत वो इसलिए होती है ताकि ज़मीन पर अल्लाह की इताअत कायम हो जाए, जान में, माल में, सलाहियतों में अपने आप को अमानतदार बनाना कि ये मेरे पास जितनी चीज़ें हैं ये अल्लाह की अमानत है, जब तक अल्लाह चाहेगा मेरे पास रहेगी, जब अल्लाह नहीं चाहे मेरे पास से दूसरी जगह चली जाएगी। इसलिए ईमान की दावत में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि हमारा मिजाज इताअत वाला बने। इताअत हुई फिर कोई कजिया नहीं है, फिर कोई झगड़ा नहीं है, फिर कोई तकादा नहीं है। हाँ, कि हम सहाबाए किराम में यही बात असल थी कि उन्होंने अपनी दावत में, अपनी मेहनत में अपना मिजाज इताअत वाला बनाया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, বলেন যে ঈমানের দ্বারা বলেন যে ইতাআত আসবে। ইতাআত মানে আল্লাহকে মানা, আল্লাহ রসুলকে মানা, মেনে চলা। আল্লাহ তাআলা যে যোগ্যতা জান মালের আমাকে দিয়েছেন, এটার মধ্যে আমি স্বেচ্ছাচার নই, এটার মধ্যে আমি কোনো স্বাধীন নই, এটার মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানতে হবে। আল্লাহ যেখানে বলবেন সেখানে আমার এই সালাহিয়ত আর যোগ্যতা এটার ব্যবহার হবে। তো মেরে মোহতারাম দোস্তো, ইতাআত হলো আসল। সমস্ত নবী পয়গম্বর দুনিয়াতে আসছেন, এরা এই ইতাআতকে দুনিয়াতে কায়েম করার জন্য আসছেন। যখন ইতাআত হবে তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে রহমত নাজিল হবে, বরকত নাজিল হবে, এবং যত রকম হালাত আর অবস্থা হবে এই সব অবস্থাগুলা রহমত স্বরূপ হবে, অথবা এই দুনিয়াতে যত হালাত আসে আল্লাহ পাকের আযাব স্বরূপ আসে। তো যখন ইতাআত হবে তখন এই সব হালাতই রহমত হিসাবে হবে এবং বরকত হিসাবে হবে। আল্লাহ পাক কোরআন পাকের মধ্যে বলতেছেন, ওয়ালাউ আন্না আহলাল কুরআ আমানু ওয়াত্তাকাউ লাফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিম মিনাস সামাই ওয়াল আরদ। যদি এই এলাকার লোক ঈমান আনে আর ইতাআত করে তো আমি তাদের জন্য জমিন এবং আসমান দোনো দিক থেকে বরকতের রাস্তা খুলে দিব। তো মেরে মোহতারাম দোস্তো, বলেন যে যত রকম হালাত আর অবস্থা দুনিয়াতে আসে এগুলি সবই দুই রকমই হয়, কোনটা রহমত স্বরূপ হয়, কোনটা আযাব স্বরূপ হয়। যখন ইতাআত খতম হয়ে যায়, ইতাআত থাকে না, আল্লাহ রসুলের ইতাআত থাকে না, তখন এটা আযাব স্বরূপ হয়। আর যখন আল্লাহ রসুলের ইতাআত থাকে
তখন এটাই রহমত স্বরূপ হয়। মেরে মোহতারাম দোস্ত বলেন, সাহাবাদের জিন্দেগি সম্পূর্ণ তাদের মেজাজ তৈরি হয়েছিল ইমানের কারণে, যে তারা ইতাআতের উপরে, তারা আল্লাহকে মানেন, তারা আল্লাহ রসুলকে মানেন, এই ইতাআতের উপরে তাদের জিন্দেগি। সব ঝগড়া খতম হয়ে যাবে, সব কিছু খতম হয়ে যাবে যদি আল্লাহ রসুলের ইতাআতের উপরে কারো জিন্দেগি এসে যায়। আমাদের জিন্দেগি যদি এটার উপরে এসে যায়, সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, আপসের মধ্যে রহমতই রহমত হবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন, তাদের জিন্দেগিও এরকমই হয়ে গেছিল যে যখন তাদের মধ্যে ঈমান আসছে তো তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ইতাআত আসছে, আল্লাহকে মানবে, আল্লাহ রসুলকে মানবে, বাস। যখন এই মানামানি এসে গেছে, ইতাআত এসে গেছে, তো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে রহমতের দরজাও খুলছে, বরকতের দরজাও খুলছে। আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছেন, আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল লাআল্লাকুম তুরহামুন, যে তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের ইতাআত করো, তোমাদের উপরে রহমত নাযিল করা হবে। আর অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি আসমান জমিনের বরকতের দরজা সব খুলে দিব তাদের জন্য। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত, ইতাআত হলো আসল, ঈমানের পরে ইতাআত। दावत और तबलीग की जो मेहनत है वो भी इसीलिए है कि जिंदगियां इताअत पर आ जाए। इताअत दो चीज़ों की होती है, एक आदमी अपने नफ्स की इताअत करता है, उसको ख्वाहिश का इत्तिबा कहते हैं, वो हवा है, इत्तिबाए हवा, और एक इत्तिबाए हुदा। इत्तिबाए हुदा ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें लेकर के आए हैं उसको अपनाना, अपनी इनफरादी ज़िंदगियों में और इज्तिमाई ज़िंदगी में आने के लिए उसकी मेहनत करना। इताअत की ये गरज है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी चीज़ें लेकर आए हैं, मौलाना इलियास साहब अपने काम की गरज ये बताते थे कि भाई तुम्हारे काम की क्या गरज है। फरमाते थे हमारे काम की गरज ये है कि जो बातें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लेकर आए हैं वो हमारी जिंदगियों में आ जाए, हम उसके करने कराने वाले, हम उसके दावत देने वाले, हम उसके सीखने सिखाने वाले बन जाएं। ये हमारे काम की गरज है और कोई गरज नहीं है। न किसी माल से मालदार से माल लेना है, न जमींदार से जमीन लेनी है, न ओहदेदार से ओहदा लेना है। हमारा तो ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें लेकर आए हैं वो हमारी जिंदगियों में आ जाए। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত, এই যে তবলিগের মেহনত, দাওয়াতের মেহনত আমরা করতেছি, তো এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে আমাদের মধ্যে ওই ইতাআত এসে যায়, ইত্তিবায়ে রসুল এসে যায়। উনি বলেন যে ভাই এই ইতাআত দুই রকমের হয়, এক হলো মানুষ নিজের নফসের খায়েশাতের ইতাআত করে, আরেক হলো ইতাআত হেদায়েতের করে। তো খায়েশের ইতাআত যেটা করে এটাকে বলে ইত্তিবায়ে হাওয়া, খায়েশের তাবেদারি করে, খায়েশ যদি বলে সেদিকে যায়। আরেকটা হলো ইত্তিবায়ে হুদা। ইত্তিবায়ে হুদা যেটা, সেটা হলো রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সমস্ত রসুল্লাহ যা কিছু আল্লাহ পাকের কাছ থেকে নিয়ে আসছেন সেটার ইত্তেবা করা, সেটার অনুসরণ করা। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত মৌলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আমরা যে তবলিগের মেহনত আমি যে শুরু করলাম, এটার দ্বারা উদ্দেশ্য কি, আমি কি চাই, এটার দ্বারা এটাই চাই যে আল্লাহর রসুল আল্লাহ পাকের কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে আসছেন ওইটার উপরে আমাদের জিন্দেগি উঠে যায়। এই জন্য ইজতিমাই ভাবে মেহনত করে নিজের ইনফরাদি জিন্দেগিকে ওই ইত্তেবার উপরে নিয়ে আসা, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। असल दावत जो है वो यही है कि जिंदगियों में इताअत आ जाए। इताअत के दर्जे हैं, एक इताअत अल्लाह की, अतीउल्लाह अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो उसके रसूल की, इताअत करो अपने जिम्मेदारों की। तीन दर्जे दिए हैं। अल्लाह रसूल की इताअत एक ही चीज है, इसमें कोई तगायुर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जो रसूल कहे वो अल्लाह एक, अल्लाह जो कहे वही रसूल कहे, रसूल जो कहे वही अल्लाह कहे। और तीसरी दर्जे में कि अपने जिम्मेदारों की इताअत करो,
अपने जिम्मेदारों की इताअत वहाँ तक की जाएगी जहाँ तक कि वो मारूफ और नेकी के कामों में, गुनाह के कामों में किसी मखलूक की और किसी बंदे की इताअत नहीं की जाएगी। ये इताअत का हमको सबक दिया है और यही इस दावत की वजह से हमको सीखना है कि हमारी ज़िंदगी इताअत वाली बने। जान माल में हम आज़ाद नहीं हैं, अपने जज्बात में भी आज़ाद नहीं हैं, बल्कि हम हर चीज़ में इताअत करने वाले बने। और इताअत भी वो इताअत जो ताज़ीम के साथ हो, एक तो नागवारी के साथ हो कि भाई क्या करे, सर पर बात पड़ गई है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे दीन में इताअत अजमत के साथ होती है, मोहब्बत के साथ होती है। हाँ, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है, अजमत मोहब्बत के साथ। क्यों कि इस इताअत का अल्लाह की तरफ से सिला और बदला मिलेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, বলেন যে আমাদের এই মেহনতের দ্বারা আমাদের এখনো উদ্দেশ্য এটাই যে আমাদের মধ্যে ইতাআত আসে, আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের ইতাআত আসে। এটাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আসে। ইজতিমাই জিন্দেগিতে আমরা এই জিনিসটাকে শিখব, ইতাআত ব্যক্তিগত জিন্দেগিতে এই ইতাআতকে আমরা কায়েম করব, আনবো। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সব মেহনতের উদ্দেশ্য হলো ইতাআত আমাদের মধ্যে এসে যায়। ইতাআতের বিভিন্ন স্তর আছে। এক হলো আল্লাহর ইতাআত করা, আরেক হলো রসুলের ইতাআত করা। আল্লাহ এবং রসুল দুইটা ইতাআত একই। যে রসুলের ইতাআত করলো সে আল্লাহর ইতাআত করলো, যে আল্লাহর ইতাআত করলো সে রসুলের ইতাআত করলো। তৃতীয় নম্বরে আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়াউলিল আমরি মিনকুম, তোমাদের মধ্যে যারা জিম্মাদার তাদের ইতাআত করবে। আর যারা জিম্মাদার তাদের ইতাআত যেটা হবে সেটা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নেক আমলের হুকুম করবে, নেক আমলের কথা বলবে, ততক্ষণ ইতাআত হবে। যদি কোনো গুনাহের কথা বলে ওইটার মধ্যে ইতাআত নাই। যদি কোনো গুনাহের কথা করতে বলে সেটার মধ্যে ইতাআত নাই। আর নেক আমলের মধ্যে তোমাদের মধ্যে যারা জিম্মাদার তাদের ইতাআত করবে। আপনি বলেন এখানে আমাদের এখানে যে ইতাআত, যে ইতাআতের কথা বলা হয়েছে, এই ইতাআত জবরদস্তি নয়, মুখ ভার করে রাখলাম, কোনো উপায় নাই, আর কি করা, বলে যে কোনো উপায় নাই বলে আমি করতেছি, এরকম না। বরং এটা আজমতের সঙ্গে হওয়া চাই, মহব্বতের সঙ্গে ইতাআত হওয়া চাই। আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ইতাআত, জিম্মাদারদের ইতাআত मोहब्बत এবং আজমতের সঙ্গে হওয়া চাই। ওটা হলো ইতাআত। इताअत का बड़ा इनाम है। हाँ, बहुत बड़ा इनाम इताअत पर इनाम है वो। वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइक मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन व हसन उलाइक रफ़ीक़ा। ये इताअत का बड़ा इनाम बताया गया है कि जो लोग इताअत करेंगे अल्लाह की और उसके रसूल की, तो वो आखिरी अंजाम, आखिरी नतीजा उनका ये होगा कि वो नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शहीदों के साथ, नेक बंदों के साथ हो जाएंगे। और ये साथ बेहतरीन साथ है। तो इताअत का ये सिला बताया है कि जिंदगी इताअत वाली बने। दावत और तबलीग बगैर इताअत के नहीं होती। हाँ, ये खाली नफर सफर का नाम नहीं है तबलीग कि भाई नफर सफर हो जावे, कि नफर सफर तो इस्तेदाद पैदा करने के लिए है कि इस्तेदाद पैदा हो जावे, दूसरे जज्बात खत्म हो जावे और एक जज्बा दीन ईमान का बाकी रहे, इसलिए नफर सफर है। हाँ, ये नफर सफर सुन्नत के मुताबिक होता है तो वो जज्बात पैदा होते हैं। इताअत के, आखिरत के जज्बात पैदा हो, जज्बा पैदा होना जरूरी है। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, বলেন যে ভাই আজমতের সঙ্গে মহব্বতের সঙ্গে ইতাআত হবে। কেন? এই জন্য যে এই ইতাআতের, এটা আজমত ও মহব্বতের সঙ্গে হবে, এটার বদলা আল্লাহ তাআলা দিবেন, এটার বিনিময় আল্লাহ তাআলা দিবেন। এবং এই বিনিময় যেটা দিবেন অনেক বড় বিনিময়, অনেক বড় বদলা। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন মান ইউতিইল্লাহ ওয়া রাসূল ফাউলাইকা মা'আল্লাযীনা আন'আমা আল্লাহু আলাইহিম من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا। যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের ইতাআত করবে আজমত ও মহব্বতের সঙ্গে,
তো তারা হলো ওই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের উপরে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত বর্ষণ করছেন, এবং কিয়ামত আখিরাতে যাদেরকে নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিবেন। তারা কারা? তারা নবীরা, সিদ্দিকরা, তারা শহীদ, তারা নেক, আল্লাহ তাআলার নেক বান্দা। এদের সঙ্গে সে থাকবে এবং এদের সঙ্গে তার আখিরাত হবে। আর আখিরাতে এরাই হলো সবচেয়ে উত্তম সাথী। কি বলেন ভাই? একজন নেক লোকের সঙ্গে আমার যদি আখিরাতে আমি যদি তার সাথী হইতে পারি, কোন শহীদের যদি আমি সাথী হইতে পারি, আর কোন সিদ্দিকের যদি আমি সাথী হইতে পারি, আর নবীদের সাথে হইতে পারি, তাহলে এর চেয়ে উত্তম সাথী আর কে হবে? এই জন্য বলে যে ইতাআতের বদলা অনেক বড়, অনেক বিরাট। এই জন্য এই যে আল্লাহ রাস্তায় বাহির হওয়া আর সফর করা, এটা শুধু নফর মানে আল্লাহ রাস্তায় চলো, বাহির হও, খুরুজের মধ্যে সফর করতে হয়। এই নফর সফর শুধু নফর সফরের জন্য নয়। নফর সফর তো হলো এই খুরুজ আর সফর, এটা তো হলো নিজেকে এই ইতাআতের উপরে আনার জন্য, নিজেকে এই সিফাতের উপরে আনার জন্য। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, এটাকে হাসিল করার উদ্দেশ্য এই আল্লাহ রাস্তা বাইর হওয়া, তবলিগের মেহনত করা, এসব জিনিসের মধ্যে এইটাই উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যদি হাসিল হয় তাহলে তো হাসিল হইল, আর যদি এই উদ্দেশ্য হাসিল না হয় তাহলে এই বাইর হওয়া, সফর করা কোনো ফায়দা দিল না আমাকে। नफर सफर की बात आई तो एक बात याद आई। नफर सफर इन्हें चलत फिरत, हमारी चलत फिरत की मिसाल कैसी है? बहुत लोग दुनिया में फिरते हैं, तकल्लुफ फिल बिलाद दुनिया में मौजूद है, बहुत फिरते हैं लोग, अपने भी गैर भी फिर दुनिया में फिरते हैं। वो अलग है, हमारा फिरना अलग है। हरकत और नफर सफर, कि हमारी हरकत और हमारी नफर सफर वो ऐसे है जैसे चक्की की होती है। चक्की चलती है, अब तो घरों में चक्की रही नहीं, इसलिए मिसाल समझना भी मुश्किल हो गया। हाँ, चक्की होती है, चक्की का काम ये होता है कि एक तरफ से दाना लेती है, दूसरी तरफ आटा देती है। ये चक्की का काम है कि एक तरफ से वो दाना लेगी, दूसरी तरफ आटा देगी, इसलिए उसको चलाते हैं। एक पार्ट साबित रहता है, एक पार्ट हरकत करता है। इस्लाम की ये मिसाल है, इधर से खैर लो, उधर से खैर दो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो। तो वो खैर लेंगे खैर वालों से, और जिनके पास नहीं है उनको देंगे। हमारे काम की यही गरज है कि जिन इलाके में दीन है वो इलाके वाले हरकत करें, और उन इलाके में जाना ही है। जैसे चक्की होती है कि एक तरफ से दाना लेती है, दूसरी तरफ आटा देती है, और उसकी हरकत होती रहती है। तो इस्लाम की मिसाल ऐसी है कि हरकत है और लेना देना भी है। और तीसरी चीज कि नीचे का पार्ट वो साबित रहता है, वो इधर उधर नहीं होता, साबित। तो इस्लामी जिंदगी गुजारने के लिए हरकत भी है और इस्तेकामत भी है कि अपने दीन पर, अपने मकसद हयात पर कायम रहो। जिस तरीके से चक्की का नीचे का पार्ट होता है वो नहीं इधर उधर होता, ऊपर का पार्ट हरकत करता है। ऊपर का पार्ट हरकत करता है तो नफे की चीज चारों तरफ गिरती है, यानी आटा चारों तरफ गिरता है। हाँ, चक्की के चलने की वजह से आटा चारों तरफ गिरेगा। जब आटा हो गया तो अब खाना ही खाना है और कुछ नहीं करना है। तो इस्लाम चक्की की तरह है। हदीसों में एक इस्लाम की चक्की चलेगी, रिवायतों में चक्की से मिसाल दी है। जी हाँ, यानी दीन में हरकत आएगी तो चारों तरफ खैर फैलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, ये दावत जो है
और ये जो हमारी मेहनत है वो एक तरफ हरकत भी है, नकलो हरकत भी है, और एक तरफ सबात कदमी भी है, और एक तीसरी चीज भी है, वो ये है कि हमारी हरकत में हमारी सबात किन चीजों के साथ होगी कि इल्म और जिक्र के साथ होगी। इल्म और जिक्र को हरकत देनी है। इल्म हरकत में आएगा तो जहालत खत्म हो जाएगी, अमल हरकत में आएगा तो गफलत खत्म हो जाएगी। नबी दो ही कामों के लिए आता है, लोगों को जहालत में से निकालता है और लोगों को गफलत में से बचाता है। क्या आप गाफिलों को डराएंगे ताकि वो आप अपनी गफलत में से बचे? तो हमारी दावत सिर्फ हरकत नहीं है, हरकत भी है, और ये हरकत इल्म और जिक्र के साथ है। जब इल्म और जिक्र के साथ होगी तो इल्म होने की वजह से जहालत खत्म हो जाएगी, जिक्र होने की वजह से गफलत खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारी दावत में खाली फिरना नहीं है, बल्कि सीखना भी है, सिखाना भी है। तो सीखने सिखाने की दावत देनी है ताकि जिंदगी का मकसद समझ में आवे, और जो हुकूक हमारे ऊपर लाजिम है वो हुकूक हमारी समझ में आवे। हाँ, ये हरकत इसी वजह से है, इल्म और जिक्र के साथ। तीसरा नंबर है, ये नंबर इसलिए रखे हैं कि ये जिंदगियों में आवे हरकत के साथ। कि इल्म लो, कौन सा इल्म लो? कि सबसे पहले फजाइल का इल्म लो। ये आसान भी है और ये मुफीद और जरूरी भी है। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि फजाइल का इल्म मुकद्दम है। फजाइल का इल्म ये मुकद्दम है। क्यों? कि फजाइल का इल्म होगा मुसलमान को तो वो अपने अमल की कीमत समझेगा। अगर उसको फजीलत का इल्म नहीं है तो वो अपने अमल की कीमत नहीं समझेगा, इसलिए वो अमल करेगा भी तो उसको ध्यान नहीं होगा। क्यों? कि उसकी कीमत ही नहीं मालूम है। लेकिन फजाइल का इल्म अगर मालूम हुआ तो उसको अपने एक एक कदम की कीमत होगी। कि मैं मस्जिद की तरफ चलता हूँ तो मेरे एक कदम पर एक नेकी मिलती है, एक खता माफ होती है, एक दर्जा बुलंद होता है। ये बताया फजीलतों में कि मस्जिद की तरफ मुसलमान चलता है तो 3 फायदे। एक एक कदम, हर कदम पर एक नेकी मिलेगी, एक खता माफ होगी, एक दर्जा बुलंद होगा। और जब मस्जिद में जाएगा तो कि मस्जिद में जाएगा तो खुदा का मेहमान होगा। जो मस्जिद में जाता है वो अल्लाह का मेहमान है, क्योंकि अल्लाह ने उनको बुलाया है, उनको बुलाया है अजान दे करके कि मेरी तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। तो जो मस्जिद में जाता है वो अल्लाह का मेहमान है। हाँ, उनकी मेहमानी का इंतजाम हो रहा है। हदीसों में है कि मेहमानी का इंतजाम हो रहा है मस्जिदों को आबाद करने वालों के लिए। जब वो जाएंगे अल्लाह के दरबार में मर करके तो वो अपना इंतजाम देखेंगे कि आप हमारे मेहमान है, ये आपका इंतजाम है। जैसे मेहमानों के आने की खबर हुई तो उसके लिए पहले से इंतजाम कर दिया। हाँ, तो इन मेहमानों का इंतजाम होता है हाँ अल्लाह की तरफ से। ये फजाइल सुनाए हैं मेरे दोस्तों। जब फजाइल याद होंगे तो अमल के लिए हरकत होगी। फजाइल का इल्म याद नहीं होगा तो अमल या तो आदत के तौर पर करेगा या माहौल की वजह से करेगा। एक आदत पड़ी हुई है मस्जिद में आने जाने की, जूता पहले दाएं पांव पहनने का, फिर बाएं पांव, ये आदत पड़ी हुई है। और दीन का तकाजा ये है कि अपनी आदतों को इबादत बनाओ, अपनी आदतों को इबादत बनाओ। हाँ, तो अपनी आदतों को इबादत जब बनाएंगे जब उसकी फजीलत का ज्ञान होगा। ये सुन्नत है कि सीधे पांव से पहनो, उल्टे पांव से उतारो, ये सुन्नत है। और नबी की सुन्नत कि नबी की सुन्नत में नूर होता है। नबी की हर सुन्नत में नूर होता है। 2 नूर दिए गए हैं, एक कुरान पाक का नूर, एक नबी की सुन्नतों का नूर। ये 2 नूर इस उम्मत को दिए गए हैं। चलो তো ভাই মেরে মহতারাম দোসরা বুজুর্গ বলেন যে সফর নফরের কথা আসছে, তো উনি বলেন যে সফর নফর মানে আল্লাহ রাস্তায় খুরুজ, সফর করা অর্থাৎ হরকত করা। তো উনি বলেন যে ভাই ইসলামের মেসালই এরকম দিছে যে হরকত করে। যেমন
আগের দিনে ছিল, এখনো হয়তো কোনো কোনো জায়গায় আছে জাতা, যে জাতাতে আটা পিষতো, চাউল পিষতো, এগুলি জাতা ছিল আগে। জাতার দুইটা পাথর থাকে, একটা উপরে একটা নিচে। নিচের পাথরটা স্থির থাকে, উপরের পাথরটাকে ঘুরায়। তো একদিক দিয়া দানা দেয়, গম দিল, আর ওই জাতার উপরের পাটটা ঘুরাইলো, আর এই দিক দিয়া আটা হইয়া বেরিল, পিসা বেরিল, গম পিসা আটা বেরিল। তো বলে যে এই জাতার সঙ্গে ইসলামের উদাহরণ, যে জাতা যেরকম এক পাট ঘুরে, তো ইসলাম নিয়ে ঘুরবে। এক পাট জমে থাকে, নিচে পড়ে থাকে, যেটা ঘুরে না, হরকত করে না। এটার মানে হলো যে ইসলামের যা কিছু তার মধ্যে আছে, তার নিজের মধ্যে, এটার উপরে সে ইস্তেকামতের সঙ্গে থাকবে, এটার উপরে জমে থাকবে, এটা থেকে সে হটবে না কখনো। তো সে ইসলামের উপরে ইস্তেকামত আছে, তার মজবুত আছে। এখন এই ইসলামকে নিয়ে সে হরকত করবে। যখন হরকত করবে, তো বলে যে এই হরকতের দ্বারা চারিদিকে ইসলাম ছড়াবে, যা তার ভিতরে আছে এগুলি চারিদিকে ছড়াবে। এটা হলো ইসলামের মিসাল। কোরআনে পাকে আর হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামকে এই জাতার সঙ্গে তুলনা করছে। সেই জন্য হরকত, ইসলাম নিয়ে বসে থাকা না, ইসলাম নিয়ে অর্থাৎ নিজের মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলীকে পয়দা করে এই সমস্ত গুণাবলীর উপরে নিজে মজবুত হয়ে যাওয়া, আর এরপরে এই সমস্ত গুণাবলী নিয়ে সারা দুনিয়াতে হরকত করেন, সফর করেন, ছড়ান, যেখানে যাবেন ওখানে ছড়াই যাবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন দ্বীনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে নিয়েছেন, এই সমস্ত গুণাবলী তারা নিজের মধ্যে নিয়েছেন, আর সারা দুনিয়াতে হরকত করছেন। তো সারা দুনিয়াতে দিন জিন্দা হয়ে গেছে। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সারা দুনিয়াতে যে ফিরতে হবে, সে ফিরা হলো দুই জিনিসকে নিয়ে ফিরতে হবে, ইলম আর জিকির। ইলম আর জিকির নিয়ে সারা দুনিয়াতে ফির। ইলমের মধ্যে সর্বপ্রথম হলো ফাজাইলের ইলম। ইলমের দ্বারা মানুষের মূর্খতা দূর হয়ে যাবে, জাহালাত দূর হয়ে যাবে, অজ্ঞতা দূর হয়ে যাবে। আর জিকিরের দ্বারা মানুষের গাফলাত দূর হয়ে যাবে, জানে কিন্তু করে না, গাফেল হয়ে পড়ে গেছে। তো যখন জিকিরের দ্বারা গাফলাত দূর হবে, আর ইলমের দ্বারা জাহালাত দূর হয়ে যাবে, অজ্ঞতা দূর হয়ে যাবে। আর বলেন যে ভাই ইলম আর জিকির নিয়ে সারা দুনিয়াতে ফিরবে। এই খুরুজ খালি এমনি আল্লাহর রাস্তায় ঘোরাফেরা করা নয়, এই দুই জিনিসকে নিয়ে ফিরবে। এক হলো ইলম। ইলমের মধ্যে ওসমান ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, ফাজাইলের ইলম হলো সবার আগে, ফাজাইলের ইলম সবার আগে। এই জন্য যে মানুষ আমল করবে, এই 6 নম্বরের মধ্যে 2টা নম্বর আছে না, ইলম ও জিকির। 3 নম্বরটা ইলম ও জিকিরের। তো ইলম মানে হলো ইলম, অজ্ঞতা দূর হয়ে গেল। জিকির মানে হলো যে গাফলাত দূর হয়ে গেল, আমল শুরু করে দিল। তো ইলমের মধ্যে ফাজাইলের ইলম হলো সর্বপ্রথম। এই জন্য যে এটা আসানও সহজ, আর এটা ফায়দাও বেশি। এই জন্য যে মানুষ যখন ফাজাইলের লাভ, আমলের লাভ জানবে, তখন লাভ জেনে যখন সে কোনো আমল করবে, ওই আমলকে খুব আগ্রহের সঙ্গে করবে, উৎসাহের সঙ্গে করবে। এই জন্য ফাজাইলের ইলম সবার আগে। একজনে মসজিদে যাওয়া ফাজাইল শুনছে, যে প্রতি কদমে একটা করে নেকি, একটা করে গুনাহ মাফ, একটা করে দরজা বুলন্দ। তো সে যখন মসজিদের দিকে যায়, তো তার গাফলাত দূর হয়ে গেছে, ইলম এসে গেছে। এখন মসজিদের দিকে যাইতে সে চিন্তা করে করে কদম ফেলাবে, এক কদমে এক নেকি, একটা গুনাহ মাফ, একটা দরজা বুলন্দ আমার হইতেছে। এইভাবে সে মসজিদের দিকে যাবে। আর যখন মসজিদে যাবে তখন সে আল্লাহ তাআলার মেহমান হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা আযানের দ্বারা আমাকে ডাকছেন যে আসো মসজিদে। যে আযান শুনে মসজিদে গেল, সে মসজিদে
আল্লাহ তাআলার মেহমান হয়ে গেল। তার জন্য মেহমানদারি আল্লাহ আখিরাতে তৈরি করতেছেন জান্নাতে। যেদিন আল্লাহর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে মৃত্যুর দ্বারা, সেদিন সে তার মেহমানদারি দেখবে যে তার জন্য দস্তরখান তৈয়ার, তার খানা তৈয়ার, তার মেহমানদারি তৈয়ার। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, ফাজাইলে ইলম সবার আগে। একটা হলো ফাজাইল যে না মানুষ আমল করে আগ্রহের সঙ্গে পাওয়ার আশায়, আরেকটা হলো আদত অভ্যাস হিসাবে করে অথবা লোকের দেখা দেখি করে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হার সুন্নতকে সে সুন্নতের উপরে আমল করবে, কারণ ইলম এক নূর, সুন্নত এক নূর, দুই নূর। হুজুরের সুন্নতের মধ্যে নূরই নূর। তো সে সুন্নতের উপরে আমল করবে, কিন্তু এটা যদি সে ফাজাইল শুনে ফাজাইল যেন আমল করে তাইলে একরকম, আর যদি সে আদত অভ্যাস হিসাবে করে, যেমন জুতা পায়ে দিতে ডান পাও আগে ঢুকা, বাম পাও আগে পরে ঢুকা, খুলতে বাম পাও আগে খুলে, ডান পাও পরে খুলে, এটা অভ্যাস হয়ে গেছে। একটা হলো অভ্যাস হিসাবে গাফলাতের সঙ্গে সে করে, আরেকটা হলো যে সে এটা ফাজাইল জানে যে এটা সুন্নত, আমার নবীর সুন্নত, সুন্নত হিসাবে আমি এই কামটা করি, এইভাবে আমল করি, এইভাবে করি। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, যখন সে ইলম ও জিকির নিয়ে সারা দুনিয়াতে ঘুরবে, মানুষের অজ্ঞতা দূর হবে আর মানুষের গাফলত দূর হবে, সব আমলের উপরে উঠবে, আর এই আমল ফাজাইলের আলোকে করবে। बात को अब लंबा करना नहीं है, इख्तिसार मुख्तसर बात यह है कि हमारे इस काम की गरज और इस काम की असली मनफात वो दो चीज़ें, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी नुसरत के लिए और हमारी इनफरादी ज़िंदगी इत्तिबाई सुन्नत के लिए। ये है तरतीब कि हम मिलजुल करके अपने दीन की नुसरत करेंगे, क्योंकि हुक्म भी यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम सारे के सारे अपने दीन के मददगार बनो। तो अपने दीन की मदद करना ताकि ये इसको पानी मिलता रहे दीन को, ये इज्तिमाई मेहनत है हमारी कि इज्तिमाई तौर पर हम अपने दीन की मदद करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, सीखने की दावत देंगे। और इनफरादी जिंदगी में क्या करेंगे कि इनफरादी जिंदगी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तिबा करेंगे। हमारी जिंदगी इनफरादी सुन्नतों वाली और इज्तिमाई नुसरत वाली ये काम का तर्ज है, इस काम का ये तर्ज है कि इज्तिमाई जिंदगी नुसरत वाली, जहाँ तकाजा होगा हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ तकाजा पूरा करेंगे। और लेकिन इनफरादी जिंदगी कि हमारी इनफरादी जिंदगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों वाली, जैसे सहाबा इकराम का कि मेरे सहाबा सितारे की तरह से है, सितारे में हरकत भी है और नूर भी है, हर सितारा हरकत करता है। असहाबी का नजूम तो हरकत में है और उसकी रोशनी से लोग फायदा उठाते हैं। पहले जमाने में जब ये हालात नहीं थे तो सितारों से रहबरी लेते थे, तो बिन नज्महुम यहतदून। दूसरा, सितारों में हरकत भी है। सहाबा की समझ बताई कि वही बात हमारी है कि हम नुसरत वाली भी हैं, हरकत भी करेंगे और सुन्नतों का नूर भी हमारे पास होगा कि हम में से एक एक की जिंदगी सुन्नत वाली, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या सुन्नतें हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जानना ये कामयाबी का रास्ता है। सुन्नत से जाहिल रहना ये तो जहालत की बात है, जहालत थी, उस जहालत को हुजूर ने ख़त्म किया है और ख़त्म करके अपनी सुन्नतों वाली ज़िंदगी दी है, वो हमारी दावत है। तो हमारी इनफरादी ज़िंदगी सुन्नतों के इत्तिबा वाली और हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी नुसरत वाली, इसके लिए आप हज़रात तैयार हैं? তো ভাই মেরে মহতারাম দোস্ত, বলেন যে সংক্ষেপে বলতেছি, কথা শেষ হয়ে যেতেছে, একটু ধীরে স্থির হয়ে বসি ইনশাআল্লাহ। কথা শেষ কথাটা হলো সারাংশ কথা সারা বয়ানের। তো ওই সমস্ত সারাংশটা কি, সেটা হলো যে এই যে আমরা তবলিগের মেহনত করি, আল্লাহ রাস্তা বাইর হই, যাই কিছু আমরা মেহনত করি, ইজতিমাইভাবে সবাই একত্র হইয়া মাজমা হয়, ইজতেমা হয়, এসব কিছু হয়। তো উনি বলতেছেন এই কথা যে আমাদের ইজতিমাই জিন্দিগি হলো আল্লাহর দ্বীনের নুসরত। ইজতিমাই জিন্দিগি আল্লাহর দ্বীনের নুসরত।
কারণ আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকের মধ্যে বলছেন কুনু আনসার আল্লাহ, তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের নুসরতকারী হয়ে যাও। আমরা যখন ইজতেমাই কোনো কাম করি তো এটা হলো দ্বীনের নুসরত। আর আমরা ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেকেই ইত্তেবাই সুন্নত করনেওয়ালা, यानी সুন্নতের উপরে চলনেওয়ালা। আমাদের জিন্দগির সব কাজ সুন্নত মোতাবেক হবে। আমার জিন্দগিতে, ব্যক্তিগত জিন্দগিতে সুন্নতওয়ালা, আমি সুন্নতের উপরে চলি। যেমন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ছিলেন। হুজুর বলছেন আমার সাহাবীরা আকাশের নক্ষত্রের মতো। নক্ষত্রের মধ্যে কি আছে? দুই জিনিস আছে, হরকত আছে আর নূর আছে, আলো আছে। তো তারা হরকত করে আর চারিদিকে আলো ছড়ায়। নিজের ভিতরে আলো আছে বলেই তো আলো ছড়াইতেছে। তো সুন্নতের প্রত্যেকটা সুন্নত নূর। আমার ভিতরে যখন এই নূর হবে আর আমি হরকত করব তো গোয়া যেন আমি নক্ষত্রের মতো। তো এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে আমাদের ইজতেমাই জিন্দগি যেটা হবে, ইজতেমাই জিন্দগি মতলব মনে করেন যে যে কোনো জায়গায় যেখানে আমরা জমা হই, একত্র হই, আমাদের ইজতেমাই জমাত বানায় আমরা বাইরে যাই, জমাত ইজতেমাই ভাবে বাইরে যাই। তো এই সব ইজতেমাই জিন্দগিটা হবে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের নুসরতের জন্য। এটা হলো দ্বীনের নুসরত। আর এটা হলো আমার ব্যক্তিগত জীবন। এখানে সব মানুষ, প্রত্যেকে ব্যক্তি, এক এক ব্যক্তিগুলো জমা হয়ে আসে আমাদের সমষ্টি দ্বীনের নুসরতের জন্য। একত্র হওয়া কিসের জন্য ভাই? দ্বীনের নুসরতের জন্য। আর আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে সুন্নতের ইত্তেবা করবে, সুন্নতের উপর চলনে বলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত তালাশ করি, কিভাবে দিন কাটাইছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিভাবে রাত কাটাইছেন। তো সেভাবে এই সময় এক একটা সুন্নতকে যাই না তার উপরে আমল করি। ঠিক আছে না ভাই? ইনশাআল্লাহ সবাই এটার জন্য তৈরি আছেন তো? আল্লাহ কবুল। क्या तकाजे हैं पेश करो। জি আচ্ছা ভাই, যারা আমরা এখানে আসছি পুরানোদের জোরে, আমরা এখান থেকে কারা 4 মাসের জন্য আল্লাহ রাস্তায় যেতে তৈরি আছে সেটা বলেন, যাতে আমাদের ভিতরে এই জিনিসটা আসে, দ্বীনের নয় আর হইলো আমাদের জিন্দগিতে সুন্নত আসে, আমাদের গাফলত দূর হয়ে যায়। বলেন দেখি ভাই, 4 মাস 1 মাস একবার দিছি তাতে কি? প্রতি বছর 4 মাস লাগাইব ইনশাআল্লাহ। হিম্মত করেন দেখি, দাঁড়ান ইনশাআল্লাহ হিম্মত করেন। 4 মাসের জন্য প্রত্যেক বছর 4 মাস। এই দেখেন এইখানে আল্লাহ দেখতেছে, ফেরেশতারা দেখতেছে। হ্যাঁ, সবাইকে সাক্ষী রেখে ইনশাআল্লাহ নিয়ত আমার দিলের ভিতরে, আল্লাহ আমাদেরকে কবুল ফরমান। আচ্ছা ভাই বসেন, সবাই তশরিফ রাখেন। এখন এখান থেকে নগদ যাওয়ার জন্য কারা তৈরি আছেন তারা দাঁড়ান। মাশাআল্লাহ, নগদ যাওয়ার জন্য যারা তৈরি আছেন আরো বলেন। আবার বাকি বসেন, বাকিরা বসেন। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, হিম্মত করেন। तश्कील कर लेंगे भाई, तश्कील सकते हैं। अच्छा भाई, हाँ भाई तौसीफ करें भाई। कितने तौसीफ जगह है ना?